बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। वेलकम टू आवर चैनल कुरान टाइम। मेरा नाम हाफिज़ क़सीम अहमद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेसन नंबर 22 आज हम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। खड़ी हरकत हमारी आदी हो गई थी, हम लोग खड़ी हरकत पढ़ रहे हैं। खड़ी हरकत का मतलब है खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टे पेश को खड़ी हरकत कहते हैं और खड़ी हरकत वाले हुरूफ को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ते हैं। बा से लेके दौत तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, उसके आगे से आज हम लोग इंशाअल्लाह स्टार्ट करेंगे। मेरे साथ दुआ पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन। चलिए स्टार्ट कीजिए। तअव्वुज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मिया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो खड़ा ज़बर तो, तो खड़ी ज़ेर तुई, तो उल्टा पेश तू, तो तू। ज़ो खड़ा ज़बर ज़ो, ज़ो खड़ी ज़ेर ज़ुई, ज़ो उल्टा पेश ज़ू, ज़ो ज़ी ज़ू। आइन खड़ा ज़बर आ, आइन खड़ी ज़ेर ई, आइन उल्टा पेश ऊ, आई ऊ। इसकी प्रोनंसिएशन का आप लोगों ने ख़ास ध्यान रखना है। हा और आइन दोनों एक ही जगह से, एक ही मखरज है दोनों का, वहीं से प्रोनाउंस होते हैं। और आ में फ़र्क है। हमज़ा खड़ा ज़बर आ होता है, आइन खड़ा ज़बर आ होता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड गौइन खड़ा ज़बर गौ, गौइन खड़ी ज़ेर गी, गौइन उल्टा पेश गू, गौगी गू। फा खड़ा ज़बर फा, फा खड़ी ज़ेर फी, फा उल्टा पेश फू, फा फी फू। क़ाफ खड़ा ज़बर क़ा, क़ाफ खड़ी ज़ेर क़ी, क़ाफ उल्टा पेश क़ू, क़ी क़ू। काफ खड़ा ज़बर का, काफ खड़ी ज़ेर की, काफ उल्टा पेश कू, का की कू। लाम खड़ा ज़बर ला, लाम खड़ी ज़ेर ली, लाम उल्टा पेश लू, लाली लू। मीम खड़ा ज़बर मा, मीम खड़ी ज़ेर मी, मीम उल्टा पेश मू, मा मी मू। नून खड़ा ज़बर ना, नून खड़ी ज़ेर नी, नून उल्टा पेश नू, नानी नू। वाव खड़ा ज़बर वा, वाव खड़ी ज़ेर वी, वाव उल्टा पेश वू, वावी वू। हा खड़ा ज़बर हा, हा खड़ी ज़ेर ही, हा उल्टा पेश हू, हा ही हू। हमज़ा खड़ा ज़बर आ,
حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او، یا کھڑا زبر یا کھڑی زیر ی، یا الٹا پیش یو، یا ی یو، حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او۔ جی یہ الف کو میں بار بار آخر میں اسی لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے، یہ بات ذہن میں رہے کہ الف کے اوپر جو ہے وہ کچھ بھی آ جائے، یعنی زبر زیر پیش کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش جو کچھ بھی آ جائے تو اس کو جو ہے وہ آپ نے پھر الف نہیں پڑھنا، پھر وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ الف جب تک الف رہتا ہے جب تک وہ خالی ہے۔ الحمدللہ ہماری جو کھڑی حرکات والی تختی ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہم لوگ جو دعا پڑھ رہے ہیں وہ ہے بیت الخلاء سے باہر آنے کی، یعنی واپس آنے کی دعا۔ اچھا جانے کا طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا۔ آنے کا یہ ہے کہ جب آپ واپسی آئیں تو آپ جو ہے وہ سیدھا پیر باہر نکالیں، پہلے سیدھا پیر باہر رکھیے اور باہر آنے کے بعد دعا پڑھیے، یعنی جانے سے پہلے دعا پڑھیے اور آنے کے بعد دعا پڑھیے، اندر نہیں پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ پڑھیے میرے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیت الخلاء سے باہر آنے کی دعا۔ غفرانک الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ دوبارہ پڑھیے، غفرانک الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ جی تختی نمبر 6 ہماری کھڑی حرکات جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہم لوگوں نے دعا بھی پڑھ لی ہے، بیت الخلاء میں جانے کی دعا پڑھ لی ہے، بیت الخلاء سے باہر آنے کی دعا بھی پڑھ لی ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ لیسن میں ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔